Nos atiende Philippe Corrat. Es un experto suizo en la Corte Internacional de Justicia. El abogado Corrat está en la lista de togados admitidos para declarar ante la Corte Penal Internacional. Tiene reconocida competencia en derecho internacional, derecho penal y cuestiones procesales. Pertenece al Colegio de Abogados de Ginebra, a la Federación Suiza de Abogados, a la Sociedad Francesa de Derecho y al Club Diplomático de Ginebra. Miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. Ana, saludando al doctor Corrat, la primera pregunta es: ¿qué tan probable él observa en este momento la posibilidad de que se emita una orden de captura contra el primer ministro Netanyahu? Good morning, Mr. Corrat. Thank you very much for your time today at W Radio. Good morning. Good morning. Let me go ahead and begin by asking you, how probable do you believe that it is that there is going to be a warrant order against Benjamin Netanyahu? It's difficult to say. To issue an arrest warrant, judges must be convinced that there are reasonable grounds to believe that the suspect has committed a crime within the jurisdiction of the ICC. At this stage, no evidence is required, but the Office of the Prosecutor must nevertheless present the judge with sufficient elements to justify the issuance of an arrest warrant. So it's the prosecutor to decide who is going to target and what kind of request he may submit to the judge. Es difícil de decir en este momento. Nos dice que para emitir una orden de arresto contra alguien tiene que haber bases suficientes y cierto convencimiento por parte de los jueces de que el sospechoso cometió un crimen, digamos, bajo la jurisdicción de la CPI. Nos dice que no se requiere evidencia en ese punto, pero sí elementos suficientes para justificar esa orden de justicia y proceder a emitir la orden de captura. En caso de que esto sea así y la Corte Penal Internacional efectivamente ordene el arresto del señor Benjamin Netanyahu, ¿cómo se podría hacer efectivo ese arresto y qué sucedería si Israel no se acoge a lo que decía esta Corte? Let's say that this goes through and there's an arrest warrant order against Netanyahu. How would this proceed? I mean, how would this arrest proceed, and what would happen if Israel does not comply with this order? The consequences of an arrest warrant lie in the obligation of any state party to the International Criminal Court to execute it, and thus to arrest the person concerned. Experience shows that even if an arrest is not immediately possible, an arrest warrant has serious practical consequences for the person subject to it, particularly in terms of his or her ability to travel freely. Domestic political consequences can also be expected, as there is no statute of limitation on the action of the International Criminal Court. There is no time limit on the execution of an arrest warrant, which can take place at any time. Israel is not a state party to the ICC, so Israel has no specific duty to cooperate with the ICC. And we can expect certainly some strong opposition from it and from the government of Israel if there is such an arrest warrant that can be issued by the ICC soon. Pues nos dice que la consecuencia depende si este país es miembro de la Corte Penal Internacional. En el caso de Israel no hace parte de la CPI, entonces pues realmente no tiene ninguna obligación o deber de cooperar. Nos dice que la consecuencia es para la persona o el individuo en específico, porque pues pierde esa habilidad de poder viajar libremente y puede tener algunas consecuencias internas o domésticas, pero nos dice que no hay un límite de tiempo para ejecutar esta orden de arresto. Puede ocurrir en cualquier momento y se espera también una reacción o posición fuerte por parte del gobierno de Israel si la Corte llega a tomar esa decisión de emitir la orden de arresto. Ana, si se produce la orden de arresto contra Benjamin Netanyahu es por sus supuestos crímenes de guerra, es decir, el genocidio que se está viviendo en Gaza. Independientemente de que Israel reconozca o no reconozca, como va a suceder, la orden de captura, ¿qué implicaciones tiene para Israel como jurisdicción internacional? Es decir,
los países que mantienen relaciones o que tienen acuerdos basados en tratados jurídicos con Israel ante un Estado cuyo jefe tiene una orden por crímenes de guerra, ¿eso afecta las relaciones de Israel con otros países? So let's say this moves forward. In terms of Israel's relationship with other countries, do you believe that it's going to affect it, specifically speaking about the legal jurisdiction? Because Israel would not be in compliance with this order. So, how would its jurisdiction legally with its, the treaty that it has with other countries be affected? That's a political issue more than a judicial one. Every state party, as I said, has a duty to cooperate with the ICC and to execute the decision of the ICC, which means including the arrest warrant. So, of course, we will have some difficulties because you will have some state parties who will have to execute these arrest warrants, and that at the same time would be very maybe interested in keeping some sort of kind relationship with Israel. So, of course, that's a difficult situation. This is not something that is without precedent in history, and this is something that is certainly part of the nature of the ICC. Es un asunto político mucho más que judicial. Nos dice que esos países que son miembros de la CPI pues están obligados a ejecutar todas las órdenes, incluida una orden de arresto. Nos dice que habrá dificultades en ciertos estados que deben ejecutar esta orden de arresto y al mismo tiempo están también interesados en tener una relación amigable con Israel. Es una situación difícil que no tiene precedentes en la historia y es algo, parte natural de la CPI. Señor Currat, ¿qué diferencia hay entre este proceso en la Corte Penal Internacional con el que también lleva la Corte Internacional de Justicia, un organismo de Naciones Unidas, pues que usted conoce muy bien? What's the difference between this case and the one that's being held by the court at the UN? The ICJ, the International Court of Justice at the UN, has to decide if a state violated its obligation under a treaty. In this case, the obligation under the International Convention for the Prevention and the Prohibition of Genocide of 1948. For the ICC, the International Criminal Court, the purpose is to determine if an individual bears any form of criminal liability for acts committed on his own or under his order or responsibility. So this is completely different. The ICJ decide upon states and the ICC on individual behavior. Dr. Currat, thank you very much for your time and your interview with W Radio in Colombia, South America. For you, good afternoon. Thank you for your invitation. La CIJ, la Corte Internacional de Justicia, debe decidir si un Estado violó las obligaciones bajo un tratado, en este caso las obligaciones internacionales sobre la Convención y Prevención de Genocidio de 1948, mientras que la Corte Penal Internacional investiga al individuo si comete un acto criminal bajo su orden o responsabilidad. Así que son diferentes porque la CIJ pues evalúa casos de Estados y la CPI de individuos.